हैं। अच्छा जी, जी है, आपकी जो बात है उसको वाजह कर देते हैं। जी जी बड़ी मेहरबानी सर। शुक्रिया। अब मदनी साहब, ऐसे तो सारे आलम के इंसान जी जी भाई बहन जैसे ही हैं। जी जी अब अगर झगड़े में अगर इनकी अहलिया के मुंह से ये निकल गया कि आप मेरे भाई हैं, तो इसमें क्या कबाहत है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले जैसा कि सवाल ये किया गया है कि बीवी ने कह दिया अपने शौहर को कि तुम भाई लगते हो, तो सबसे पहले पूछा जाएगा बीवी से कि आपकी नीयत क्या थी। जैसा कि अगर कोई रौ में कोई चीज कह देता है तो उसका कोई एतबार नहीं है, लेकिन अगर यही चीज मर्द अगर बीवी के बारे में कहता है कि तुम मेरी मां की तरह लगती हो, तो यकीनन सूरह मुजादला सूरह नंबर 58 के आयत नंबर 1 और 2 के अंदर बताया गया कि मर्द अगर मां या बहन कह दे अपनी बीवी को तो यकीनन उसका असर पड़ेगा। उस वक्त तक फिर वो हाथ नहीं लगा सकता अपनी बीवी को जब तक कि वो कफारा ना दे। लेकिन औरत अगर अपने शौहर को कह दे कि तुम भाई लगते हो, तो इसका जिक्र कुरान और हदीस में कहीं पर भी नहीं आया कि इसका क्या असर पड़ता है। तो लिहाजा इसका कुछ असर पड़ने वाला नहीं है जब तक के खुला तलाक, जो जुदा होने के जो वर्ड है तकरीबन 8 है, खुला, तलाक, लिआन, फस, तो ये ईला, बहुत सारे ऐसे वर्ड है, इनके अंदर ये पर्टिकुलर अभी आपने जो सवाल किया नहीं आता। लिहाजा इस पर निकाह पर कुछ असर नहीं पड़ा, आप बेफिक्र रहिए। और इसी तरह बीवी से कहिए कि गुस्से में जब आए तो ऐसी बातें ना कहे, इससे झगड़ा बढ़ेगा। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ, इससे कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। शुक्रिया मदनी साहब। आइए एक SMS लेते हैं। सैयद ताहिर अली कोलकाता से लिखते हैं, क्या कुरान मजीद किबला रुख होकर पढ़ना जरूरी है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज के लिए किबला शर्त बनाया गया है, लेकिन कुरान मजीद के लिए, इसी तरह दुआओं के लिए, बल्कि के लिए भी जो कुरान मजीद में आप पढ़ते हैं तो सजदा आ जाता है, उस तिलावत के लिए अगर आदमी किबले के से हटकर कहीं और भी सजदा कर रहे तब भी कबूल हो जाएगा। तो कुरान मजीद के लिए किबला रुख होना शर्त नहीं है, और इसी तरीके से दुआ करने के लिए भी किबला रुख होना शर्त नहीं है। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ। शुक्रिया मदनी साहब। देखते हैं कौन कॉलर लाइन पर है। हेलो 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 जी मोहतरम, जरा क्लियर और लाउड कहिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? मैं हैदराबाद से अजहर बोल रहा हूँ। हैदराबाद से असगर बोल रहे हैं? जी अजहर। अजहर साहब, जी हाँ जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? ज़कात के ताल्लुक से मेरा सवाल है। जी, ज़कात सोने की कीमत खरीद से निकाली जाए जी, या कीमत फरोख्त के हिसाब से? अच्छा जी, जबकि फरोख्त के दौरान जी वजन में जी 15 से 20% की कमी पर जी जी कीमत लगाई जाती है। जी, फरसूदगी होती है, डिप्रिसिएशन आता है उस जी पर। हाँ। जी, और दूसरा उसी में एक खैरात की हकीकत क्या है? अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। आपके जवाब से मुताल्लिक आइए जानते हैं मदनी साहब क्या कहते हैं इस ताल्लुक से। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ने सवाल किया कि खैरात का मतलब क्या है, और इस सवाल भाई ने किया कि जब सोने की हम कीमत लगाते हैं, हमारे पास जो सोना है, तो खरीदने की कीमत लगाएंगे या बेचने की कीमत लगाएंगे। तो मैं बहुत ही आसान आपके लिए मैं ये टास्क या सवाल आसान कर देता हूं कि वो ये कि इस्लाम ये कहता है कि जितने के तुम मालिक हो, जितने के तुम मालिक हो उस पर ज़कात है। यानी मतलब ये कि अगर मेरे पास 7.5 तोला सोना है, तो इसका मतलब मैं ये देखूंगा कि फिल वक्त अगर मैं बाजार में जाकर बेचूंगा तो कितनी कीमत आएगी, तो उससे पता चलेगा फिल वक्त मेरे सोने की कीमत ये है। तो खरीदने की जो आपने खरीदा है वो कीमत नहीं लगाएंगे, और इसी तरीके से नया सोना जो बाजार में बिक रहा है वो कीमत भी नहीं लगाएंगे। अफजल यकीनन आदमी के लिए यह है कि वो आदमी बाजार के अंदर जो सोना मिल रहा है उसकी कीमत अगर लगाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर वो बढ़कर भी है लगा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अफजल चीज है, ज्यादा सवाब मिल रहा है। लेकिन असल जो उसके पर वाजिब होता है वो ये है कि अब अगर वो बेचने जाए तो उस सोने की कीमत क्या है, उस लिहाज से पता चलेगा कि इस भाई के पास इतने पैसे मिल्कियत में हैं, और लिहाजा उस पर ज़कात पड़ेगी। खैरात उर्दू में कहते हैं, लेकिन अरबी में सदकात कहते हैं। सदक़े को ज़कात के माने में भी आता है, नफली सदका भी मुराद होता है। तो जो भी आप नफली तौर पर अदा करते हैं
وہ سارا خیرات میں آ جاتا ہے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا. ڈیٹیل کے لیے اگر آپ پڑھنا ہے سورہ توبہ سے نمبر 9 آیت نمبر 7 کا مطالعہ کیجیے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا. ہلو ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم فرمائیے. جی میرا سوال ہے. میرے ہسبینڈ الہ آباد میں رہتے ہیں, وہ ہفتے میں 2 دن یہاں علی گڑھ میں آتے ہیں اور باقی 5 دن وہ الہ آباد میں رہتے ہیں. تو نماز پوری پڑھنی ہوگی یا قصر پڑھنی ہوگی, اس کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی. علی گڑھ میں پوری نماز پڑھیں گے کہ الہ آباد میں؟ جی بہن آپ نے کال کیا, ہمیں بہت بہت شکریہ. آپ کا آپ کے سوال سے متعلق رجوع ہوتے ہیں مدنی صاحب سے, دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں مدنی صاحب. مدنی صاحب شوہر سے متعلق اہلیہ کا سوال ہے. اللہ ان کے ایمان میں روز افزاں اضافہ فرمائے, جو اتنے خیرخواہ ہیں اپنے شوہر کی کہ پوچھتی ہیں نماز سفر میں اور خضر میں جو وضاحتیں ہیں تھوڑا سا فرما دیں. 5 دن کہیں اور رہتے ہیں, 2 دن یہاں رہتے ہیں, اس سلسلے میں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن نے اپنے شوہر کے مسئلے کو سامنے رکھا ہے, اور جیسا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا, اللہ رحم کرے اس عورت پر جو اپنے شوہر کو رات میں تہجد کے لیے اٹھاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ رحم کرے اس شوہر پر جو اپنی بیوی کو رات میں تہجد کے لیے اٹھاتا ہے. دونوں ایک دوسرے کے جنت کی فکر کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو قبول فرمائے. جہاں تک سفر کا مطلب ہے تو یقیناً اس بارے میں بہت سارے اوپینین ہیں, بہت سارے فتوے پائے جاتے ہیں, بہت سارے اقوال پائے جاتے ہیں. لیکن اس بارے میں جو پورے مطالعے کے بعد سب سے جو بات ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بہترین بات جس سے کہ پورے احادیث اکٹھا ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مسافر جب اپنے آپ کو مسافر سمجھے, یعنی کہ سفر کا مطلب یہ ہے کہ اکارڈنگلی سوسائٹی کے حساب سے سفر کا معنی چینج ہوتے رہتا ہے. مثال کے طور پہ بعض اوقات اتنا بڑا شہر ہوتا ہے, ایک کونے سے دوسرے کونے کو چلے جائے تو 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں, پھر بھی اس کو سوسائٹی میں اور عرف میں سفر نہیں سمجھا آتا. لیکن وہی آدمی اگر شہر چھوڑ کر گاؤں چلا جائے 3 گھنٹے دور تو لوگ کہتے ہیں بھائی گاؤں چلا گیا, تو اس کو سفر کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ سفر کا مطلب اور ڈیوریشن پبلک کی سائیکالوجی کے حساب سے بدلتے رہتا ہے. تو ایسے وقت پر اگر سفر کرنے والا خود اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ سفر کی حالت میں ہوں, میں مسافر ہوں, تو یقیناً وہ قصر کرے گا. لیکن اب جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ آپ کے شوہر 5 دن علی گڑھ میں رہتے ہیں یا 2 دن الہ آباد میں رہتے ہیں, اگر عرف کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ وہاں کے بھی مقیم اور یہاں کے بھی مقیم ہے. لہذا دونوں جگہ پر بھی بہتر تو یہ, ویسے اور بھی اقوال پائے جاتے ہیں, لیکن بہتر تو یہ ہے کہ وہاں پر نماز مکمل کی جائے. امید کہ آپ کا جواب مکمل ہوا. جی مدنی صاحب شکریہ. آئیے اور کالر لائن پر ہے, دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم فرمائیے, کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں ڈاکٹر عرفان فاروقی بول رہا ہوں. جی ڈاکٹر عرفان فاروقی صاحب کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں پنجاب سے مالے کوٹلا شہر سے بول رہا ہوں. جی آپ کیا سوال ہے آپ کا؟ ایسے ہے سر, میرے 3 کوشچنس ہیں. اچھا جی. پہلا یہ ہے کہ جیسے ہم اپنی کوئی پرسنل کنوینس میں جا رہے ہیں, جی کار یا اسکوٹر وغیرہ میں, جی تو اس میں ہم وضو تو نہیں اس ٹائم کیے ہوتے, جی کیا اس میں قرآن شریف کی آیت اگر کہیں اچانک اندر سے نکلتی ہیں اور پڑھنے لگتے ہیں, جی جیسے کار میں جا رہے ہیں اور پڑھنے لگتے ہیں, جی کیا یہ جائز ہے جیسے پہلے مدنی صاحب نے بتایا؟ دوسری بات, دوسرا یہ ہے جی